Sir Aaron Inocencio. Yan, ganyan. Okay. Pag ganito ka na lang muna, pababa ka na lang muna kasi late sila eh. Alright. Sir Nelson Nakawili. Ayan. 5,000. Naku! Wag mong lakihan ha. Pinaka-paboritong tsuhin. My God, palitaw. Dito, picture mo na pa. Picture mo, nalisin mo na yung mask mo. And then, Ma'am Jacqueline Nakawili. Taray na ba na mga Makawili family? Kasi nga, pandemic. Pandemic kaya most ng family member. Kalian, ma'am. Oo. Okay, next natin. Sir Oliver Gascon. Patay! Hindi nakalusot! 30,000! Naku! Patay! Hindi nakalusot si Ninong Bob. 10,000 yan ha? Oo, diba? Oo. Ang kapal. Oye, pampirda ko yan. Picture mo na. Okay, next natin. Nabawasan pa na, 500. Sir Paul Balmonte. Nabawasan. Tapos na. Tapos na, sorry. Okay. And of course, Sir Earl Jerome Patay. Patay. Ah, Lambot. God. Lambot. Maliit na bagay. Yes. Maliit na bagay. Picture tayo. Okay. Just real. Okay. Of course, Sir Jezreel Daco. Taray. Palakpakan po natin. Palakpakan natin. One of the friends of Joanne Nakawili. Picture ka. Yun. Divine Lopez. Oo, Divine. Sige, go. And Divine Lopez. Ayan. Okay. Si Tita So Mons pa. Sir Michael Toledo. Sinadala niya. Asan na yun? Saan na siya? Lakasan mo. Michael, saan ka na? Mr. Michael Toledo. Mr. Michael Toledo. Ay. Ang tao ng Pag-Blue Bill. Blue Bill. Dito. Pag-Blue Bill. Taray. Ang Blue Bill. Dito. Sa back. Ano yung Yellow Bill? Yellow Bill. Picture lang, picture. 500 lang. Suy, ikaw naman ang Sarila. Dalawa yun, hindi na nakita, magkatato. At dalawa pala sa sorry. Tatlo pala, mali. 1.5 naman pala. Napaka masyado kang mapaniram po. Uy, Dunhina. Late comer, wala pa. Late comer. Mapahabol Okay. yan. Ma'am Roxanne Inocencio. Yay, palakpak din kayo. Palakpakan naman si Roxanne is Tita niya yan, tita. Tita Pap. tita of, aunt of Ate Barb. Picture tayo. Ano daw? The next one natin para mabilis si Ma'am Annalie Zavala. Tita niya rin yan, tita niya. Tita rin po ni Ate Barb sa father side. Si Sir Glenn. Po. And Ma'am Aldwin Zabala. Sir Aldwin Zabala. Yun na rin yun. Yun na rin. So, Siya na rin. po yan, ha? Siya na. Ate. Okay. Ma'am Monica de Guzman. Yan na. Basta okay na yun. Oo. Nakagdag na? Oo. Okay. Ma'am Gloria Gascon. Ma'am Gloria. Tayo. Siya ka tembang yan, yes? Mudra. Ay, po. Mudra. Sir, ay, Mudra. Ma'am Gloria Gascon. Ito, diba? Habol pa daw. Oo, ito tapos na. Okay. Ano muna, food muna tayo. Mamaya na tayo mag-eat. After nito po, we will eat na po, So, para at least